سلف نيرو ميكي نبقرنت مالي تواهيلو كاون تمالو خوينو نساون اوريدي اسكع حز مخينا الله تيشيرت صريح مي موزيو قال عناي نافت ابنا يقلي اكاونت ون لطيفه نيره اما قلن عدغراتن ان اتن تيشيرت تبتينن اما يچون تحسبا نيره ስለዚህ تناي ما يچو تبتنه يمثلن اسكع حز ترخبه يلن بتينمو يحابيهم مخون خوليوم اما قلنا عدغراتن ግን ዝተقبሉ ሰባት እከለ ዝበሃሉ ውን ፍሉጣት ኣለው ኣብ ሪከርድና ኣለው እዮም أبي أنت حتى من تن تيشرت يفلتن قمتاتهم مقالة خون خليو ويكعا من الواش شلاخواتنا يكلاتات سلازنه حيزن زعتوا مغاين كلوا خلاين ويكعا ودور ده خيدن كمتسن كله بناي في اي بي فلايت زخدلن اللو هايلم زهاون اللو بفي اي بي فلايت ካልኦት ጉዳያት እውን ክንርኢና ዳሕራይ ዝምልከቶም ምስ ረኣይዎ ምስ ፈቐዱ ብዝኾነ ይኹን ግን ኣበይ ከም ተሓተማ ይፍለጣን ኩለንተን ባነራትን ቲሸርታትን ግን ናብ መቐለ ናብ ዓዲግራት ናብ ማይጨው ከም ዝኣተዋ ተፈሊጠን እየን ሒዞሞን ግን ኣይወፁ ሰልፊ እንታይ ኮይኑ ዘይኮነ ኢትዋና ሕቶ ታይቱ ሰልፊ ንኸይትግበር ኦረዲ ኢሎም እዮም ሰለፉ ምዃኖም ተፈሊጡ እዩ ክወፁ ምዃኖም organize ዝገብሩ ሰባት ተመዲቦም እዮም መኻይን ተመዲበን እየን ታ ኮይኖም ዘይወፁ ዝብል ዓብይ ሕቶ እዩ ንብዙሓት ኣብዚ ሓሳብ ካቕርብ ኣነ ውን ክቕፅል እየ ነውሕ ኢሉ ስለ ዘሎ ቀዲመ ዝሕልፎ ዝነበርኩ ውን ስለ ዘሎ ካልኦትኩም ውን ክትኣቱ ሓሳብኩም ክትገልፁ ትዕድል ተጠቐምሉ ሚኪ ቀፅል ግርም እሞቲ ሰልፊ كم تعنكليل زجورة زنار ودورة ده إذا عنكليل عينات اليوم زجور زلوا جن حكر مزرعة ولا نقص علي قصير تتوهرسي ثم كرش تقبلهم صرف قصو وإذا ما رعد قطرو حاسيهم نورو بتقرأي تمالي نبهو توصلنا وحدة مناسي قصو مكيرهم نيرم سرعة حاسوا هاي لم جن تطويلهم يوم أنا تشرت خمسور كاي ويتهاتيمو حزون حاوريتا يلن المجمرتا كوافيرهم معداد جمرو جن هذا ساعة كاركا زبهر ناي مقالي كم زنورو سلسته ونو كم إدبيت ساستا خم درخوهم حاوريتا اللي زي تمالي مالتيو هذا كم زور كاي ناي مقوني نفتن سلسته ختما استوهر إمبر أو أرون حاوريتا تيشيرت ده ولا تبانرون زرع سبيل لنسكافيز مالتيو أما قلنا لو يوم نفضل ساعات لو لنا وجينا منيرنا سكافيز من قصاص ون يلن تبانر يكون تفلاير تيشيرت جنا يمسألنا يبلا أفتنا فلايرات زحجزو ياو زخونة حنت بطاون عدقات كم زلا حوالي تعالى نسود حنت شمويس نحنا بحفشاو جن كم تزور كايو حلف زلا فون سلا زلو تي أير مجدي هون تناي ترجع مسمر ناي عفاري هون بتقولنت حزب ذا خلت مع التزياق ويا دهنا تطانا خير زلهم بر نايس أستانا ناي كيرلاتاتن ناي إيربورت من كسفاساتن بزح تطنكنا بزي محزنا صباحنا جو سقاطات نهزنا زخو النجارات تيز مركات عكا نايس أستا أو زيو تخرط الجورلو I think صبوا مثلاً تعالى ما جلس انتاي سلطة دلائي من تايو ودورة الساعات سيسي عصرت حدا مع التجار له سلطان خابز بك so سلطان كان حرب كأخاسي نمتايو تي قادس خاص تراس عود ساعات زيو نمتايو سلطان زي بكا حيزي نعو شفر لي نعو شوشو لي أنا حشكم ناي لوطي ملكتيه ناي بلسقنا سلطان تقبيله ناي بلسقنا الأخوية الكاسي أفتقرايس نماني خاف شو نماني خاف عنده إلو تقرواي حسوا له أنتم من غرشيلكم حيزون كتعقرقرو حد كسر تمكر جن أبز ساعات زيو كل تقرواي كردو زلوا أفتقراي زلهم بتلاقي مالتي صارتها تقراي أب سراوي تقراي زلوا صارتها حلفنت من محدا أب سراوي تقراي زركب كابتناي صارتها سراوي تقراي وصاي زخونه من قصاص تقورو زخو زي حقاو من قصاص مالتي أبنت جزياو محدار
እየን ይኹን ናበለ ወዲ ወረዳ ይኹን ብትሕቲኡ ዘለው ኣካላት ንሕና ዘይንፈልጦም ንሱ ግን ከዋፍሮም ዝኽእል ሰባት ትእዛዝ ሂቦም ንኣዮም ኢልኩም ኣብ ዝኾነ ነገራት ኢድኩም ክትእትዉ ኣብ ዝኾነ ዘይምልከተኩም ቦታ ክትርከቡ እንድሕር ክኢልኩም ሓደ ኣነ እቲ ዘለና ሓበሬታ ክትፈልጥዎ ነፍልጦኹም ኢለ ክትጥንቀቑ እውን ስለ ዘለኩም ኣብዘይ ትውዕልዎ ኣብዘይ ዝግብአኩም ከይትርከቡ ምንታይ እቲ ናይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ስልጣን ቅድሚ 11 መዓልቲ ስለ ዘብቅዐት ማንም ኣካል ዝእዘዝ ኣብ ትሕቲኡ ከም ዘየለ ከተሓሳስበኩም ኢለ እናጋጠሚ እንድሕር እቲ ዘለና ሓበሬታ ካብቲ ባይታ ዝረኸብክዎ እዩ ብንሃት ትእዛዝ መፂኡና እዩ ኢልኩም ዝኾነ ስጉምቲ ብውልቀኹም ይኹን ተወዲኩም ይኹን ዝኾነ ስጉምታት ዝኾነ ነገር ተገይርኩም እቲ ተገብርዎ ብሕጊ ከጥይቀኩም ምዃኑ ክትፈልጥዎ ኣለኩም ቀፂሉ እንታይ እዩ ዝብል እቲ መልእኽቲ ክትፈልጥዎ ዘለኩም ናይ ብልፅግና ልኡኻት ኮይንኩም ከም ዘተገበርኩሞ እዩ ክረአይ እቲ ቀፂልና ንመፅኦ ኣጀንዳና እቲ ናይ ሕወሓትን ናይ ሰራዊትን ኢፋ ዝወፀን ኢና ክንዛረብ ቅድሚ ናብኡ ምኻድና ግን ዝኾነ ነገር ናይ ዘይሕጋዊ ዝኾነ ዋላ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዝበሃል ዘሎ እውን መጀመርታ እቲ ዝምልከቶ ኣካል ናይ ፀፅታ ኣመልኪትካ ተራዳዲኻ እዩ ሰልፊ ዝኾነ ነገር ሰልፊ ዝግበር እዚ ከዓ ናይ መብት ሓደ ንባዕሉ ሰልፊ ክወፅእ ዘሎ እውን ናይ ፀፅታ ውሕስ ክህልዎ ካልኣይ ዕላሙ እንታይ ስለተደለ ሰላማዊ ሰልፊ ከናቲራ ናይ ወዲ ወረደ ትግራይ በኣምባገነንነት ስርዓት ንኸይድ ክሰፍን ትምኩር ዘለኹም ኣካላት ኣብዚ ተዋፊርኩም ዝሰርሑ ዘለኹም ኣካላት ኢድኩም ተትስሕቡ ፅቡቅ ይመስለኒ ኣብ ትግራይ ኣብ ስርቂ ኣብ ምዝዋር ሰባት ዘይሕጋዊ ዝኾኑ ካብ ኩናት ጀሚሩ ዝነበረ ስርቂ ዕጥቂ ዘይሕጋዊ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ኣብዚ ኢድኩም መፅኹም ዝነበርኩም ፅባሕ ንግሆ ስርዓት ናይ ትግራይ ተመዓራርዩ ተሓታትነት ከይህሉ ትገብርዎ ዘለኹም ምንቅስቃሳት ሰላማዊ ሰልፊ ኣነ እኳን ኣይብሎን ራዕዲ ክትፈጥሩ ትምኩር ዘለኹም ግን ፀፅታ ናይ ሰራዊት ትግራይ እውን ብጥብቂ ይከታተሉ ስለ ዘሎ ከምዚ እናጋጣሚ ኣብ ዘይምልከተኩም ኣብ ዘይቦታኹም ትርከቡ ሰባት ከይትህልው ጥንቃቄ እዩ ሰልፊ ግን ቀፂሉ ዶ ከምዚ ዝተባሃለስ ትርጉም ዘለዎ ከይመስለኩም ድሕሪ ሕዚ እቲ መስርዕ እኒሄ እዩ ሕጊ እኒሄ እዩ በቲ ሕጊ ክንከዲና እቲ ውሳኔታት ተወሲነሎ እዩ ወዲ ወረደ ግን ኣብ ዓዱ ሒዙ እውን ብሰላማዊ መገዲ ነቲ ክዕገርግር ሓድሓድ ነገር ክገብር ዝምክር ዘሎ ኣካላት ግን ኣይ ቲንክ ኣብዚኣ ወዲ ወረደ ህዝቢ ትግራይ ከኽብረካ ዝኽእል እንታይ እዩ ራዕዲ ዘይብሉ ስጋት ዘይብሉ ብሰላማዊ መገዲ ዓድና ሓቢርና ንቃለሰላ ተመዛበለ ህዝቢ 1.2 ሚልዮን እኒሄና እሞ ንዝዩ በዲልና እዩ ኢና ዝሓለፉ 5 ዓመታት ከርተት ዝብል ዘሎ ህዝብና ተሃይለ እውን ዝበልካዮ ኣብ ሱዳን እውን ከርተት ዝብል ዘሎ ኣብኡ ውሽጢ ኣትዮም ተሰግሲጎም ኣነገር ሚኒት አንተ ዝወርካዮ ጻድቃነ ሰዋፊሩ ሰባት ተመዛበልቲ መሲሎም ኣብቲ ውሽጢ ተመዛበለ ስላያት ሰርሑ በብግዚኡ እውን እቲ መሳኪን ህዝብና ተመዛበለው 70-80 ሽሕ ዝኸውን እዩ ካብ ምዕራብ ሃዲሙ ሂወቱ ዘድሐነ ኣብኡ ንብረቱ እናቃፀሉ እተን ቸንዳሃት ዝዕቀለለን እናቃፀሉ ርኢና ኢና ዝሓለፉ 5 ዓመታት ኣብዚ ተሰግሲጎም ውሽጢ እውን ከምዚ ዓይነት ሽብርና ይሰርሑ ተልዮም ማለት ይሰርሑ ስለ ዘለው ብጣዕሚ መሕፈር ምዃኑ መሕዘኒ ከዓ ምዃኑ ንዚኣቶም ንምሓዝ ከኣን ፀፅታ ምትሕባር ምስ ናይ ሱዳን የድሊ ምዃኑ ምብራብ እኳ ትብሎ ዘለካ ናይ ተመዛበልቲ መዕቆቢ ኣነ ንባዕለይ ብኣካል እየ ዝፈልጦ ናይ ቀደም እውን ዝነበረ እዩ ባይዘወ እቲ ናይ ደርጊ ግዜ እውን ኣብዩ ትግራዋይን ኤርትራውን ኣዕቂቡ ነይሩ ኣብዚ ናይ ሒዝካ ነየ እቲ ትግራዋይ ተመዛበለ ካብተን 4 ማዓስከራት ሓንቲ እያ ንሳ እና ብጣዕሚ ዝሕዝን ግረም ሓሳብ ከቕምጠለና ኣብዚአን ኢለ ስለ ዝነበርኩ እታ ሰልፊ ንምንታይ ተሪፋ ትብል ክሪኣ ስለ ዝደለኹ እዩ ተሪፋ እውን ክትኮን ዘይክትክእል እያ ኣብቲ ተሓሰበሉ እስካዕ ሕዚ ሶፋር ሰልፊ ኣይተገበረን ንምንታይ እዩ ሰልፊ ዘይተገበረ እስካዕ ሕዚ ዝብል ግን እተን ምክንያታት እንተቐሚጥና እየን ቀፃሊ ከምኡ ዝበለ ነገር ክሓስብ ድዩ ወዲ ወረደ ክንዱ ዝኣክል ውድቀት ክህልዎ ድዩ እናተኸታተልና ክንከድ ንኽእል ኢና እቲ ሓደ እቲ ሰልፊ ተሓሰበሉ መዓልቲ ሓደ ዓብይ ወራር ክበሃል ዝኽእል ጉድኣት ክበሃል ዝኽእል ዓብይ ሓዘን ኣጋጢሙ ዋይ ትግራይ ተጋርላይ ተክለ ብርሃን ኣርኣያ ዝተሰዋዓሉ ስለ ዝኾነ ስለዚ ኣብቲ ቀብሪ
سلف غبر من الباشون منوري توهيلو دخوني نجر اللي يخون زبل سقعت قوني خلي زبل بقليلو قوم تخليه ነገር ግን ብሰፊሑ ዝዝረብ ዘሎ ዓባይታ ደጋፍ ከም ዘይብሉ ስለ ዝፈልጥ እዩ ከም ዝወፁ እውን ክብልዑ ክእሉ እዮም ባይዘወይ ኣብ ትግራይ ሰልፊ ስለ ዝወፀ ከምዚ ይግበር እዩ ኢለ ኣይኣምንን ግን ዝመረሮ ህዝቢ ኣብ መከራ ዘሎ ህዝቢ ብሽርሕ ጻድቃንን ብዕሽነት ጌታቸው ረዳን ዝሳቀ ዘሎ ህዝቢ ብናይ በዓለ ሰፋ ብርሃ ንባዕሎምን ቤተሰቡን ኣብ ፓላስ እንዳንበሩ አውዚዩ ናይ ቤተ መንግስት ዝመስል ገዛውት እንዳስርሑ አደ ትግራይ ኣብ ምንታይ ደረጃ ከም ዘላውን ስለትፍለጥ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ከም ዝኾነ ዝተረድአ ህዝቢ ነቶም ዝወፁ እውን ሓደጋ እዩ ሰጊኦም እውን ክኾኑ ክእሉ እዮም ስለዚ ካልኣይ ዓባይታ ደጋፍ ከም ዘይብሉ ዝፈለጠ ይመስል እቲ ሳልሳይ ፍተሻ ብሓያል ፍተሻ ተገይሩ ፍተሻ ተገይሩ መኒ ፍተሻ ገይሩ ዝብል ዕሪና ብርህ ክነብሎ ኢና ፍተሻ ግን ኣፍተን ተጠርጠራ ከባብታት ክትትል እናተገበረ ስለ ዝፀንሐ ኣብ ኣተን ሓያል ፍተሻ ተገይሩ ስለ ዝነበረ እቶም ተረኺቦም እዮም እቱ ዝሃብዎ ሓበሬታ እውን ጠቃሚ ኮይኑ ስለ ዝተረኸበ ኢልና ነቕምጦ ብቐሊሉ ካሊእ መግለፂ ህወሓትን መግለፂ ሰራዊትን ዘይወፀ ስለ ዝነበረ እዩ ዝብል ቀዲምና እውን ዝቕመጥናዮ ስለ ዝነበረ እቲ መግለፂ ህወሓት ምስ ወፀ ሕዚ እቱ ናይ ሰራዊት መግለፂ እውን ምስ ወፀ ውሳነ እውን ምስ ተፈለጠ ክገብሮ ዲ ሕዚ እታ ምክንያት ተሕዚ ዝብላ ዘለኹ ናይ ሰራዊትን ናይ ህወሓትን መግለፂ ዘይወፀ ስለ ዝነበረ እንድሕር ኮይና ለማዓንቲ ፅባሕ ገለ ኢሎም ክገብርዋ እዮም ማለት እዩ ተን ዝገለፅክዎን ካልኦት እንተኮይነን ተን ዝውስኸን ካልኦት እውን እንተኮይነን ኣውረድ ክተርፋየን ማለት እዩ እቲ ዝውስኽ ካሊእ ካብዚዩ ፖሊስ ኣኼባ ኣካይዱ እዩ ፖሊስ ኮሚሽን ኣብ ፖሊስ ኮሚሽን ኣይ ሰልፊ እንተተገይሩ ንከታተሎ ብቐሊሉ ቀሰቢልና ንእትዎም ዝበሉ ነይሮም ኣብዛ እዋን እዚኣ ንእከለ ዝበሃል ሰልፊ ኣየድልን ህዝቢ ትግራይ ንሶ ይኮነን ዝደሊ ኣብ መኸተ ኣለና መኸተና ኢና ንገብር ዝበሉ እውን ነይሮም እዚኦም ስለ ዝሰዓሩ መጀመርያ ተኣቂዱ ዝነበረ ፖሊስ ናይ ምድንጋር ኣኼባ ኣብ ፖሊስ ውሽጢ እቲ ናይ ዕግርግር ትእዛዝ ዘይንቕበልን ህዝቢ ኢና ንሕሉ ናይ ህዝቢ ሃፍቲ ኢና ናይ ህዝቢ ልኡኻት ኢና ህዝቢ ዝሕንፍሽ ፍጹም ኣይንሕልፍን ዝብሉ ጀጋኑ ተረኺቦም ብርግፅ ዝበዝሕ ከምኡ ኮይኑ እዚኣ ምስ ኮነት ፋሕብትና ኣትያታተና ኣብ ፖሊስ ተቐሚጣ ዝነበረ ተልእኾ ማለት እዩ እዚኣ እውን ካሊእ ተልእኾ እያ ነይራ ካብኡ ሓሊፉ ስጉምቲ ክውሰድ ምዃኑ ኣብ ጥቓ መቐለ ኣብ ጥቓ ዓዲግራት ኣብ ጥቓ ማይጨው ዘሎ ሰራዊት እዚ ዓይነት ጭሩታ ምስ ለኣኸ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ምስ በለ ምክንያቱ ክውሰድ እውን ስለ ዘለዎ ኣግባብ ዘይብሉ ሰልፊ ምክንያቱ ብሰልፊ ዝቕፅልን ብሰልፊ ዝወርድን የለን ስርዓት ኣለዎ ናይ ባዕሉ ዘውፅዎ ሰብ ዋና ነይሮም እዮም ስልጣን ዘውርድዎ ሰብ ዋና እውን ክህልዎ እዮም ዝወፃኻሉ መሳልል ደርቢኻ መውረዲ ስለ ዘየለ ሰይወርድን ኢልካ ምትራፈ ይከኣልን ከም ዝበሃል ናይ ቆልዓ ፀወታ የለን ኣግባብ ክሕዚ ዝግባእ ዝብል ጭሩታ ምስ ሰምዑ እዚኣ እውን ስጋኣት ኮይናቶም እያ ዝብል እምነት ኣለኒ ብሓፈሽኡ ግን ናተይ ገምጋም ኣብ ሞንጎ ጌታቸውን ጻድቃንን ወዲ ወረደን ናይ ኣካይድ ኣፈላላይ እምበር ናይ ድልየት ኣፈላላይ የለን ኣብ ትግራይ ኢለ ኣሚነ ምክንያቱ ወዲ ወረደ ካብዚ ሚድያ ዝቀዲሙ ዘቃልዑ ሰብ የለን ነቲኦም እውን ከምኡ እዩ ታሓንቲ ኣፈላላይ ዝነበረት ነቲኦም ክነቃልዑ ከለና ደድሕርና እንዳመፁ ቻናላትና እንዳጥፍኡ ንዓና እውን እንዳሃደኑ እዮም ነይሮም እዚዩ ስቕ ኢሉ ይሕሊፍዋ ግን ህዝቢ ፈሊጥዎ ስለ ዝፀንሐ ኣካይዶኦም ይፈላለዩ እዮም እዚ ብስቕታ እዩ ዝኸይድ እቲኦም ብዓውዓው መናእሰየፍቲ ብምውዳብ ብገንዘብ ብኻሊእ ያዕያዕ ብምፍጣር ብምድንጋር ክኸዲኦም ዝደልዩ እዚዩ ሓንፍሽስ ኢሉስ ፍሽኽ እንዳበለ ካብ ትግራይ ክወፀ ይደልን ምክንያቱ ክልቲአን ክረግፅ ይደሊ እዮም ክልቲአን ቢዝነስ ስለ ዘለዎ
كلتي ان انا بيزنس الى زغلصو خاليت كن خالي ون يوليهم اب كلتي خالي سلا زلو يوليهم بزغونه نسو دحان صقم يولن نيشتان فشخ بلكم الى تسفاي نغس ون يلو ويو دحاني بيزنس صبق يو ود ورده كمون كون يخلي غص يدلن اتيوم حنفشم ناي حنفشا ጫፍ ኮይኖም አፍቱ ultimate point ወጽሖም ስለዝነበሩ ከፈርስ ይኻው እንዳር ስጋት አለዎም ሊያቡ ምዃኖም ደረቃት ሊያቡ ምዃኖም ፈልጥዮም መሳሲሎም ላኸይዶም ነታ ትግራይ ማለት አፋላላዩም ናይ አካይዳይ እምበር ዕላማኦም ሕወሓት መፍራስ እዩ ዋና ድጋፎም ይኹን ሓሳቦም ኣብ ሰለስተ ነገር ይዝምርኮስ ኣብ ወንጀል ይምርኮስ ኣብ ህረፍ ስልጣን ስስዐ ገንዘብ ይምርኮስ ኣብ ቀይሚ ይምርኮስ እዚየን ተነካይዶም ሓደ ለዚ በዚ ደረጃ እገምግመዮ ሓንቲ እያ ክትቅጽል እንተኮይና ኣብ ቀጻሊ ክንሪያ እንተኮይና ታ ሰልፊ ምናልባሽ መግለጽ ሰራዊትን ሕወሓትን ስለዘይወፀ እንተኮይኑ ነይሩት ምክንያት ዘጽንሖ ተን መግለጽ ወጽየን ኣለዋ ኦሬዲ ክንሪዮ ኢናት መንቀስቃስ ተሰልፊ ለኤ ዝሓስብ ትመግለጽ እንታይ እዩ ዝመስል ዝብል እዩ ቆጽሉ ዘሎ ትሕሰና ትናይ ሕወሓት ንስማዓዮ ብድምፂ እውን ስለ ዘሎ እቲ ናይ ሰራዊት እውን ንዕኡ ተቐቢልዎ ካልእ ተኣምር የብሉን ኣብ ዘለዎ ስኢልና ንዕኡ ተቐቢሉ ኦኬ ሕዚ ትግራይ ዘለዋ መከራ ዘለዋ ሽግር ሓድነት ተጋሩ ብምጥንኻር መንግስቲ ብምቁቋም እቲ መንግስቲ ዘቋቁም ግን እቲ ዝነበረ ቤት ምኽሪ ብምምላስ ይኸውን ይዝብል ቤት ምኽሪና ንመልስ ቤት ምኽሪ መንግስቲ የቋቁም የማዕራሪ ፈጻሚ ኣካል ዝበሃል በቱ ቤት ምኽሪ ማዕራረ ድሕሪኡ ንቕፅል እዩ ጣዕሚ ውሕልልቲ ዝኾነት ኣገላልፃ እያ ሰምዕዋ እታ ናይ ሕወሓት እታ ናይ ሰራዊት ካብ ክትወስድዋ ትኽእሉ ኢኹም ክንተሓዛ ኢና ካብ ማእኸላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝተዋህበ መግለጺ ህዝቢ ትግራይን መሪሕ ውድቡ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ንሰላም ካብ ዘሎ መትከላዊ እምነት ብምብጋስ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ክፍጸምን ካብ ዝሓሊፉ እውን እቲ ስምምዕ ናብ ዘላቒ ናይ ሰላም ስምምዕ ክሰጋገር ዘይተሓለለ ጻዕሪ ክገብሩ ጸኒሖም እዮም በዝውን በመሰረት ተስመምዕ በወገን ትግራይ ክፍጸሙ ዝግባኦም ኩሎም ገሊኦም እውን ቅድሚ ዝተቀመጠሎም እዋን በመፍጻም ዝበለጸ ምትእምማን ንኽፍጠር ግባኦም ተዋጽዮም እዮም ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ህዝቢ ትግራይ ነዊሕ እዋን ዝተቃለሰሉ ክባር ዋጋ ዝኸፈለሉ ለዓላው በዓል ዋና ስልጣን ምዃኑ ዘረጋገጸሉ ብዝመረጾ መንግስቲ ናይ ምምሕዳር መሰለው እንዚፉም ንዝሓለፉ 3 ዓመታት በግዚያው ምምሕዳር كمحادر ጸኒሑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ በአንጻሩ ንምሕጽንታን ትዕግስትን ህዝቢ ትግራይ ከም ድኽመት ወሲዱ ጸማም እዝኒ ብምሃብ የተሰመመዕ ከም መሳርሒ ካልእ መልክዕ ጀኖሳይድ ክትቀመሉ ይጸኒሑ ድሕሪ የተሰመመዕ በቀጥታ በወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ክፍጸሙ ዝግባኦም ይተፈጸሙን ሕገ መንግስታዊ ለዓላው መሬት ትግራይ ወሪሮም ዝሓዙ ሓይልታት ኣብ ክንዲ ምውጻእ ብዝተፈላለየ ኣገባብ የጠናኽሮም ኣሎ በዝውን ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ሓይልታት ነብር ህዝብና ብሰንኪ መንነቱ ይቅተል ይእሰርን ይባረርን ኣሎ በብዕለቱ ብጥሜትን ሕማምን ዝመውት ዘሎ ኣብ ማእኸላት መዕቆብ ዝነብር ህዝብና ናብ መረበቱ ክምለስ ይከኣለን ፈራሚ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ንዝኾነ ውድብና ኣፍልጦ ብምኽላእውን እቲ ስምምዕ መሰረት ክስእን ብምግባር ንምድኻምን ምብትታንን ውዳበታት ትግራይ ይጥቀመሉ ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ በመሰረት ተስተበጽሐ ስምምዕ ክፍጽሞም ዝግባ አይፈጸመን ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ ስምምዕ ሙሉእ በሙሉእ ብዝጻረር መልክዑም ህዝቢ ትግራይ ባዕሉን ባዕሉ ክዳመን ቀጻሊ ክህወኽን ንምግባር ሸፋቱ ብምውዳብን ብምዕጣቕን ቅድሚ ተሰሊፉ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ተኽሲ ብምኽፋት ኣብ መዋሰኒ ከባብታት ካብኡ ሓሊፉውን ኣብ ማእኸል ትግራይ
ደብዳብ ድሮን ፈጽሙ እዩ ካብዘው ተወሳኹውን ሕገ መንግስታዊ ለዓላዊ መሬት ትግራይ ዝቆራረስን ህዝብና ተበታቲኑ ክተርፍ ዝገብርን ውሳነታት ብምሕላፍ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ብውስን መልክዑ ተጀሚረው ዝነበሩ አገልግሎታት ብምቁራጽን ብምትዕንቃፍን ንመሃያ ሰራሕተኛ መንግስቲ ሓዊሱ በጀት ብምኽልካል ብሓፈሻ ድማ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዳግም ዕጽዋን ክባን ብምንባር አጋር ሰራዊትን ኣለኒ ዝብሎ ዓቕሚ ሜካናይዝድን ናብ ትግራይ ብምጽጋዕ ዳግም ደማዊ ኹናት ንምኽፋት ኣብ ምህንዳድ ይርከብ በዝውን ሃለዋትን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ዝበኣሰ ሓደጋ ከንጸላልዎ ገይረሎ ብሓፈሻ ህዝቢ ትግራይን መሪሕ ውድቡ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ንሰላም ጽንቃቅ ዕድልውን እንተሃልዩ ብዝብል ዋጋ እናኸፈሉውን እንተኾነ ዘጽንሑ ወንበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ጽባሕ መፍራም ተስምምዕ ብግልጺ እናጣሓሰ ብምጽናሕ ሙሉእ ንሙሉእ ካብ ዘፍርሶ ጸኒሑ እዩ መቐጸልታ ዝተግባሩ ድማ ጻኒሒት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ነቲ ስምምዕ ብምጥሓስ ካብ ተሳትፎን ኣፍልጦን ውድብና ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ወጻኢም ቅድሚ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝወፅእ ሕጊ ብምጥቃስ ብቤናዊ ውሳነ ከም ዘናውሖ ብዕሊ ገሊጸሎ በዚ መሰረት ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብና ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ካብ 7 ክሳብ 8 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ብዘካየዶ ስሩዕ ኣኼባ ኣፈጻጽማ ስምምዕ ፕሪቶሪያን ህሉ ኩነታትን ብዕምቀትን ስፍሓትን ብምዝታይ ምእንተ ሰላም ተዋሂሉ ተወንዚፉ ጸንሐ መግለጺ ሉዓላዊ ስልጣንን ወሳንነት ህዝብናን ዝኾነ ኣሳት 2.8 ሚልዮን ህዝቢ ዝመረጾ ቤት ምኽሪ መንግስቲ ትግራይ ናብ ስርሑ ክምለስ ወሲነሎ ካብዚ ተወሳኺ ወላኳ ተሓላፍነት ናይ ቤት ምኽሪ መንግስቲ ትግራይ እንትኾነ ፈጻማ ኣካል መንግስቲ ትግራይ ዓቕምታት መኸተብ ዘሳትፍ መልክዑ ሓቆፋይ ኮይኑ ክጣየሽውን ኣብ ምርድዳእ በፂሐሎ ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብና ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ቀጺሉ ዘተየሉ ኣጀንዳ ድማ ህዝቢ ትግራይ ምስ ካልኦት ህዝብታት ክህልዎ ዝግባእ ምሕዝነት ዝምልከት እዩ بمسارات زون هزبنا مس هزبتات قروابت كللات كالوت هزبتات إثيوبيان هزبتات قروابت هجراتن كابزخون يكون أوان العلي محزنة زت أنا خروس راح تخسرحو وسين الله أما وداتهم هزب تجراي كونه مريح ودوه هزباوي ويانا حرنا تجراي حزون مس منجسي إثيوبيا زلوا كلهم أفلالايات بزتن درن مفتاح دلوات مقانن بمرددا إذن ما خلاي كوميتي ودبنا هزباوي ويانا حرنا تجراي زحلفهم والسنتات مسم الله أولاتنام أو وشتن وطان زركم من الله هزبنام كمون لهيك أن تجارون سفلالي بوليتيكا وداوتات تجراين ميت كجبر اللومن بحسابات كت أنا خرون أنفت بمقمات سرور أخيوه زازم الله كابزي بمقصال كونسل مرحلة عامتات مختة تجراي اتم بما خلاي كوميتي هزباوي ويانا حرنا تجراي استدتيلهم أجنداتاتن زحلفهم والسنتاتن مسارت غيروم كابد شعات تخساو 10 ميازيا 2010 شمونتن عام تمرت أبزكايدو ميت نتم أجنداتات زت أنا خروها هنزتا حسابات بموساخ نوسانه ما خلاي كوميتي ودمنا هزباوي ويانا حرنا تجراي زلو دقف قليت الله من لا هزبنام ببدرجو تركوا أمرار حنان أبلات ودمنان أبزيه اللونان دحننتن هزب تجراي من رجاز كازلو والسنة مدرك قاسيم كموترو أبغوني ودوكم هزباوي ويانا حرنا تجراي تسلفكم نتفز أمنت زوم السنتات والسنة إجامكم كمتواتهم ما خلاي كوميتي هزباوي ويانا حرنا تجراي زلو أمنتي قلت مختن بهراوي هلونا زل علماوي كبرن مقوسن نسواتنا ما خلاي كوميتي هزباوي ويانا حرنا تجراي 11 ميازيا 2010 شمونتن عام تمرات زيات مسلتا مجلسيتناي حوحات اتنكور اتو زرزر زنبره خمزلو خوينو بيت مغري يملس بيت مغري خعا نتفصم اكل حقاف بزغونه منقدي يطايشو عاوزيو مس ملكتهم اكلات مس كلهم ستيك هولدرز بهالو تزاتيو اتناي حقافنت درجه عينت انتاي يخون زبل مس كل زملكوت اكل كزاته مخانات ودب
يوم قليص أمزلو كابزي أن على وحللتي يلا نزي عين لنا نيرنا بقدامي تستوصلو تصحفتي أو زخنا قربا خلنا عبي بك يداموس اللو اللي كاخد حاسوه متخيل زيو بيت مغري ملس مالتن منقستي ملس مالتن نوينهم يوم مغنياتو كالي تأمر سلا زلو يكون صلاة صريحهم اليوم انتهي زبحالو اللي مثلكا حزل لي أباهم يسرحيو political marketer زبحال زخون يكون ودب بتعم فلوتات نزبحالو لوبيستسنا political marketer زبحالو يركب محلافنة يوم strategy design يقبرلو strategy design يقبرلو راح تيكونه follow up ندا قبرو ناي هزبي دمسي ناي هزبي reaction تاي يمثل زولون survey جيروم يقربوا لهم بدنبي نتمريت تمثل نتهزب تمثل وسان ندا وسان يخت ودب قلسه politician تخوينو البريزيدنت سناب كالي زودادرون كومي political marketer امريكا عبي سراحي عبيتي analysts زحزو سراحي عب تግራይ كوم يلنا بإثيوبياون يلنا انتا يوم لوز غيروم انتا يوم سينوم مونيروم مسلكا اونيو بنقد السرح انتا يكونس سويلو immense زغونه political تمكر زلوم ناي دبلوماس تمكر زلوم علمود بدن بزنببو مناسين عبيتنا لو سجس غبر كله زي مسمع عيني رتصقم انت ناسه تغورغو يحسمي علو الى حاسب حزي صبقتيها ابزوي قدامي من كتعجرنا لنيرنا انا مس غله سبات قمتو زرعخايو لذي بيت مغري ملس اتو بيت مغري تمليسو ناي فصام متعرراي يغبر فصام اكل كتعرار كله دما نخلو ناي مخته اكل بعقمي بقنعنا حقافاي كوينو خيد اللو نتمخته زمسل نتمخته زمطن فصام اكل كل اللو ويلكم وسان مخال مالت عبي نغريو مدماص مخال ون عبي نغري لحسيبه ادناقوتي غليص الله سراويت سيلنا خاب كنبصحو exactly to حزي زتبهله تناي حواحات تقبلهم وري تقبلونينا خنبل كم زلو يتوسانه ازي يتون مخته زدلينا منغسنا يقاقم ات منغسنا غن بيت مغرب بيلو يقاقم ነገር ግን ገዓ ክንሓቅፎ ዝግባአና ዓቅሚ ትግራይ ሓቂፍና ዓቅሚ ትግራይ ዋሃሊልና ንኺድ ዝብል ውሳነ ከም ዝነበረ ናይቱ ሰራዊት እውን ግልፂ ሓንቲ ጉዳይ ከቅርብ ሞናዋኻ ክመጽእ ብርግጽ ካልኦት ነው ደሪብና ንሪኦም እዮም ቶም ዘቅርቦም ማለት እዩ ኣብዛ ጉዳይ እዚ ኣብዛ መግለጽ ግን ሓንቲ ነገር ከቅርብ ንምንታይ እዩ እቲ ቤት ምኽሪ ይመለስ ተባሂሉ ሪኻ ግዜ ሓለፎን አይ ጸላኤ ወጽዓናን ጸላኤ ጎድአናን ክሰርሓሉ ዝግብኦ ዝነበረ ግዜ ኩናት ይሕለፈን ማለት ኣይኮነን መረጻ ክግበር ይኽእልን ሓደ ፍርቂ ትግራይ ሒዝና ስለ ዘለና ክንምክት ኣለና መረጻ ክንገብር እንድሕር ዘይንኽእል ስቂልና ከዓ መንግስቲ እከለን ተኣከቡሞ መንግስቲ መስሩት ክዓይ ይበሃልን ቤት ምኽሪ ናይ ህዝቢ ድምፂ ሒዝካ ስለ ዝኽየድ ታዘላ ዝሓሸት ለጅትመሲ ዘለዋ ንዓይ ዝመስለኒ ታዝነበረት ቤት ምኽሪ እያ ቤት ምኽሪ ይመለስ ምባሎም ውሕልና እዩ መንግስቲ ይመለስ ተዝብሉ ነይሮም ዓገርገር ዝብሉ ካልኦት እውን ኩሉ ነይሮም እምበርቲ መንግስቲ እውን ተዝነበረ እዩ ለጅትመሲ ዘለዎ ምንም ጥርጥር የብሉን ግን በዛ ሕዚ ዝኸድዋ ምኻዶም ታ ምኽንያት ንዓይ ትመስለኒ ባዕሎም ወፂኦም ስካዕ ዝገልፅዋ ኣብ መድረኻት እውን ስለ ንራኸበሉ እታ ዝሓሸት ለጅትመሲ ዘለዋ ናይ ህዝቢ ድምፂ ዘለዋ ውክልና ዘለዋ ታ ዝነበረት ቤት ምኽሪ እያ ስለዚ ታ ዝሓሸት ኢና መሪፅና ዘለና እምበር መረፃ እንተ ንገብር ግርም ነይሩ ዝብል ክወስደና ይኽእል እዩ ዝብል እዩ ኣብዚ ጌታቸው እንታይ በለ ጌታቸው ረዳ እዚ ኣይልሎ ዝረኣኹማ ኣኪስና ያለና ክትእከስ ስለ ዘለዋ ምክንያቱ ንህዝቢ ትግራይ ዘይትውክል ስለ ዝኾነት ሕማቕ ስለ ዝኾነት እንታይ እዩ ዝብል መተሓሳሰቡ ውሳነ እዩ ናይ ቲፒኤልኤፍ ተረፍ መረፍ ዝወሰንዎ እዩ ዝብሎም ቲፒኤልኤፍ እውን ይብሎምን ተረፍ መረፍ ቲፒኤልኤፍ ዝወሰንዎ እዮም እዚኦም ናይ ኣብይ ናይ ወዲ ወረደ ናይ ስልጣን ምንዋሕ ውሳነ ዘይምቕባሎም ፕሪቶሪያ ኣፍሪሶም እዩ ሕጊ ከዓ ይብል ኣነ ከምዚ ዝበለ ውድቀት ርእ ይፈልጥ ፕሪቶሪያ ባዕሉ ፈሪምዋ ዝመፀስ ሕወሓትን ኣብይ ኣሕመድን ሕወሓትን ናይ ኢትዮጵያ መንግስትን ሓቢሮም ዘቆምዎ መንግስቲ ምዃኑ ጠፊእዎ ከይመስለካ ማማይ ምስ ሕፃ ወፍስሶ እዩ ዝብለና ዘሎ
كم يزبلنا نازل تقرأي قحفوا يزبلنا نازل جيتاتشو سلطان سلا زي رخا هم تعيسى وكي يخونس جيتاتشو كلتا شحن عسران تمرس أبيت مغرب مليسنا مبالهم بريتوريا مفراسيب بريتوريا سنجيتاتشو سكع حزني رأي مالتي كميز بله دون قرنا خم مخانو خميز بله اللق خم مخانو يقرمني صباح نقوهن قمقمينا نقرات كل حل في لهم زي محسابهم عشناتيو نوعلم ينصباح نقوهو صعوة بزحلفوا تقراوا انتاي كم زولم صباح خنرينا حاوينا منقست مفراس وانا علامة اتسمم عنتي نيرو يلون يقلص منقست تقراي مفراسس ابريتوريا زنبر وانا علامة يلو منقست تقراي ناي ممراس وانا علامة بريتوريا ينبر ناي جيتاتشو ناي صادقان وانا علامة ينير زي بايزو يبدن بينا خنفلط ازلن منقست مفراس علامة منقست تقراي ينبرن علامة حوحاتي ينبرن علامة تقارو ينبرن علامة جيتاتشو علامة صادقان نقنيرو نتا سلطان ندا معدو سلو زخرو مخورتهم بعل بسراته ماره بعل زي برهاز ولنا يمون زيهم سون بزين يرتحساوم نامولو طرنت زسغاغر وسانه وسينوم يبل حتى نجيتاچو او طرنت ديكوناني نينا حزس تزموت زلو واغا زخفل زلو حزبنا يراي كاندو نيشتلن قليح مبالي او كايلكم حتت لي سمعنا سلا زخونه جن سمعوا يزي نناي سلطان دليتهم سيفيليان እንዳገበሩ ዝخدو ይብሎም ጌታቸው ረዳስ ከምዚ ለኸዛረብ ከል ነዚ መልሰ ይብን ባዕሉ ሙሉሲ መስልጣን ደሌት ህዝብ ዝግብር ህዝቡን ዘይጸግብ አዲስ አበባ ኮይን መናእሰይ ትግራይ እንዳብልዐ ንሱ ብዙጎስዖ ልክ ህዝብ ትግራይ ከም ጸገበ ዝሐስብ ሱሱዕ ሰብ ምዃኑ በደንብ ባዕሉን ይርዶ ይዝብል እምነት አለን ህዝብ ትግራይ ኩናት ይደለን ከም ዘይደለን ፈልጥ ኩናት ተምጽሉ ለهم መንበሪ ትመልሱ international community حزي urgent زغونه نوت كغبر كخللو انترفين كغبر كخللو ካብ ጉዳቱ ከገገመ እቶም ዝነበሩ ዕድላት ይዓጽሉ ስለ ዘለው በልዎም ዳአነ ዚዮም ህዝብ ትግራይ እስካዕ ዝውዳእ አስልኩም ራእይዎ ይዝብለና ዘሎ አሻራተን ኮይኑ ጌታቸው ብዝወልዑን ብዝሰትዮን ህዝብ ትግራይ ቦቱ ዝመልኦ ዘሎ ከብዲ ዝሓስቦ حماق مرح قطيمو كومزيلوم مرحت غيرو شيمووم زنبره دق غبيرو زحالوم ግለሰባት كومزي خبلو خلو خمس مع العلي زحمم يلن ناي كيريا غدون كسخلكا او نحلو حبيرنا كنريم انتان كنوح خلو زتنتن زلو خي مسلوكم يقرب يزلو خطو مرداتا ناي كيريا غود انا ونه بسخراني ني ريات بالكيريا بايزوي تخكليا سخيرة أنيرا بركم كيريا زوال الرأي زلوا أبناء هزواونت علامة زلوا ودب كأتو أينورا سخراني سئلوا قتتت نبلم سوا أي علامة أيناتان أي مجلس يعني سلو زخونة مالتي زي تبل أنا ونا بسخراني أنيرا كابل علينا تحت تورر كلغا خبيدي ولا وانت جلس أبسلطان سلزنبرت حلاو سلزنبرا بفياي تخد سلزنبرت حسم سوردت كبيدوا عقمي إذا ورد عقمي إذا ديب هزواونتو زي دربه حزونوي إنيه كريا بتاكسي أزغير حزي عسرت عامت قن تاكسي أيفلت النيرة مناسي كبيرنا مسينا نحنا بناس إننا تنخدل لنا تولز يتخكليا مناسي تقراي كدي عطم مسوات النت كفيلهم يوم تخكلي نا نايرستن قلتن غيرمو سلطان كمرستن قلتن تقطاط يرمو زركبو حدا سب انتريان انتلن عاي حزي دنقص يو انا وريده بእግረይ ክኸድ ከለኹ ይድንቅጽ ካብ ምቕራዊ እዩ ከምኡ ዝብል ዘሎ ትብል ግን ከምኡ ኣይኮነን ኣቕሪቦ ኣይኮነን ዝድንቅጽ እንታይ ጉዱ ወረዳ እንታይ መዓት ወረዳ ካብቱ ዝነበረቶ ናይ ህዝባውነት መድረኽ ወሪዳስ ኣብ ጎደና እንዳኸደት መንጨብጨቢት አብይ አህመድ ኮይና ንሪኣ ዘለና ሰበይቲ ኢሊ ዝድንግጽ ዘሎ ትርጉም ክንነግራ ምንታን ማለት እዩ መራሒት ኮይነ ይሰርሕ ነይረ ሕዚ ግን በዓልቲ ሞያ ኮይነ ይሰርሕ ትብል ታይ ሞያ መምርያ ነይራ መምር ኮይና ተምህር ዘላ ይመስለኒ ፍቲን ጠውዛሕዛሕ ክትብል ጠውለቕለቕ ክትብል ኢና ንሪኣ ካብኡ ተዓቕሙ ዘይብሉ ጠውለቕለቕ ክብል ከሎ ኩሉ ይዝርዮ በትናይ ኢትዮጵያ ካልቸር ከዓ ሓምዘቕዞቕ ደሓን እዮም የድንቑታ ስለ ዝኾኑ أو يغني يخبز حيكونني طرنيا حيل سلازوخنا حوحاتي نايت أورنتو سانة زوسن زليلا ونتو وسانة حوحات
بزي تقولصو تقراوينت بوقوم يزوهاب ان بنزبله سقمتي وسدلو زمرصنا زمرص افتح حلف مرص زمرصنا سلونو نخنقصللو يلا حقا يرا تترغتو قالكم ي زتغبر مرصا نايهلونا مرصا ناي مخته منغستن مقوامي نير كيتمكت ግን ከዲዓቶ ኸይዳ እዚው ኣብ ታሪኽኪ ብደንብ ተጻሒፉ ዘሎ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ እዚ ኢላላ ንሳውን ማለት እዚኣቶም ፖለቲከኛታት ናይ ትግራይ ዝነበሩ እዮም ጌታቸው ከምኡ እዩ ከርያውን ከምያ ነይራ ሕዚ ክልቲኦም መገልገልቲ ኣብይ ኣሕመድ እዮም እዚ ስለ ዝወሰነት ዝሰማዕኹም ውሳነ ስለ ዝወሰነ ህወሓትን ስለ ዝወሰነት ሰራዊትን እዚአን ክቕንሰልና ይብለና ኣሎ ዝቕንጅት ቆልዓኻ ቶም ተሪፎም ዘለው ኔትወርክን በረራን መብራህትን ከቋርጽ ክገብር ይትውሳነ እና ካብ ሕጂ ጀሚርና ጥንቃቐ ንግበር ዝብል መጠንቀቕታ ያጽሒፉ ካብ ቅንጅት መጽ መጠንቀቕታን ህዝብ ትግራይ ማለት እዚ ነጊሩና ገና እንተ ይተወሰነ እንዳሃለው ይብለና ነይሩ ክገብርዎ ከም ምዃኖም ስለ ዘይንርዳእ ኣይኮነን ከገብርዎ እዮም ስንፍናና እዩ ምናልባሽ ከዓፀና እንተ ኮይኑውን ስንፍናና እዩ ብምልኦም ተመውዝኔው ካብ ኢትዮጵያ ነጽልካ ክስርሑ ዝኽእሉ እዮም ኔትወርክ ይበሃለሎም መፍትሕ ኣለዎ ሕጂ እውን ንኽሓስቡ ክምለሳኤ ካልኦተን በረራን መብራህትን እውን መፍትሕ ኣለዎ ንኽሓስቡ ሰራዊትና መራሕቲ መንግስትና ክንምለሶ ኢና ኣድቫይስ ገብር የለን ሓሳብ ከይነውሕ ግን እስኪ ሃበሉ ሓሳብ ካሞ ካልኦትኩም እውን እተው تلين كلكم أو أتو حسابكم هاو كاتل ميكي قرم بزحات أبصابي يوم نيرم حصل كبله تناي جيتاتشو ردا هذا تويترن فيسبوكن يلطفوا ولا ما عندي نجرجن قرم يبلني ناي جيتاتشو ناي إذا حدا قلعة ناي كان يجت له معاد خمي جرم دلوقتي وسي جيتاتشو ردا ناي عالم بوليتيكاي صوتنا دلو تحيزي خالص حاطول دلو بالسكنا ناي تግራይ أسوان جبان بدلهاتن درونات شفشافت ناي حوحات مجلس السمعنايو رسيعو أنا عالمس بإنجليزية وساني ناي هزاويانا حرنا تግራይ ناو كوينات يتوصلنا وحدات يوم كايز لك ناي TPLF سي وحدات يوم مرة تصحيتست نحنا تفكرنا TPLF هنا بدي ساواز إننا ناي بلسقنا قرن أفريقيا ما خرط كوين نازي ولا يا ناس قرمني مالتس حرق التمع عطس مستس تطوبيل ولا أبي أحمد مالتي برجيتاتشوس زياس كما يجرى غوريلاتو خردنا يكالن جن تعلمها جن نريد لنا تجارب وينهم لو خدنا بلسقنا قونس بتاع محفر يو جن كم صينا بس ناي سلستيم حسب بلاي تناي ناي سراويتن ناي ودنا حوحاتن بتناي ودي حوحات مخجمر زاوية حرنا تجراي بتعمي أبزناي 5 عامات فرقان وشتي ولا ما 6 عامات كل يدحن كاب كل تشحن 10 خلطين جميرهم بزح فتنات أب تودب أقاطمو بزح حداته ونقاطمو مرميلو زاد زمصون أب قدميت كم تريو زلنا ناي نكرياز وركايا ناي نجيتاتشو كالت ون تومكتي أديس أبابا زلو عينت حدابات مخانم تودب صبو صرح لهم يخمتكا أفت مرحنة خفتة اللودو صقامات اللودو خالي خوينو جب زاوية حنا تقراي كمودب بزحات يميرو بزحات كانس ناتقمتو يفعلوه تعمي بقى مالت مدن سوي تقراي كون غازي تردا لخازي كم عين سوات يمدي اتمسم سلس هلينا دخلوهم الى حتاني قندحان ጠንካራ ዝኾነ ህዝብ ስለዘሎ ጠንካራ ዝኾነ ሰራዊት ካን ስለዘሎ ተማኸራይ ከመት ሕወሓት ብጣዕሚ ኣነ ዘድንቆ ኢንፎርሜሽን ያው ኦፊሻል እስካብ ዘይኮነ ነበር ሰሚዕና ስለዝነፀናሕና ዘድንቆ ማነ ትንስኻ ዝገለፅካዮ ከም ዘለዎ ኮይኑ ዝውስኽ እውን ብዙሕ የብለይን ተካይዳ ኣነ ግን ብጣዕሚ ኣፕሪሺየት ዝገበርክዎም ኣኼቦም ፅፍፍ ዘለት ኮይና ብሓፃር ግዜ ተራኺቦም ብሓፃር ግዜ ምውሳኖም
ሰሞን ክልተ ሰሞን ኣኼባ እንተዝቕፅሉ ነይሮም ብጣዕሚ ኣብ ዓለም ሙሉእ ዘለና ተጋሩ ናብ ካሊእ ስምዒት ናብ ካሊእ በቃ ነገራት ክንኣቱ ከም ዝነበረት ኣካይዳታት ፍሉጥ እዩ ኣነ እንታይ ኣፕሪሼት ዝገብሮም ዘለኹ ብሓፃር እዋን እታ ንትግራይ መስተዋፅያ ዝበልዋ ናብ ሓደ መፅኦም ተፈላለየ ሓሳባት ቀሪቡ መጨረሽኡ ግን ትውሳኔ ምውሳኖም ብጣዕሚ ደስ ዝብል ለማዓንቲ ብዙሕ ሰብ እዩ እፎይታ ረኺቡ ውዒሉ ዘሎ ነዛ ለማዓንቲ እፎይታ ረኺቡ ውዒሉ ዘሎ ግን ናይኒ ቅንጅት ልኡኻት እኒ ዳዊት ከበደው ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ቅድሚ 2-3 መዓልቲ እውን ከምቲ ዝረአዩናዮ ጥንቃቐ ይገብሩ ከዓ እዩ ዘለና መኣዝዩ ትግርኛ ግን ዝፅሕፍ እንታይ ስለ ዝደለየ እዩ መኣዝዩ ብኣምሓርኛ ዝፅሕፍ ዝዛረብ ከዓ ይገርመካ እዩ ብጣዕሚ ንተጋሩ ከዳናግፅ ንተጋሩ ራዕዲ ዝፈጥር እንተኮይኑ ትግርኛ ይዛረብ ትግርኛ ይፅሕፍ ብጣዕሚ ማለት ከምዚ ዓይነት ግዕዝዩ ዝኾነ ሰብ ኣብ ዓለም የለን ንእሽተይ ይሓፍር ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ንእሽተይ እቲ ውድብ ሕወሓት ግን እዚኣ ምዕሪቲ ገይሩ ተለይሉ ታስራሕ እውን ናይ ባይዘወይቲ ቤት ምኽሪ ናብ ቦትኡ ንምምፃእ ማለት እቲ ቤት ምኽሪ እውን እንድሕር ዘይተጋግየ ኣኼባታት ናይ እቲ ቤት ምኽሪ እውን ተሳሊጡ ሒዚ ናብ ኣኼባታት ተጀሚሩ ከም ዘሎ ምያጥ ጀሚሮም ከም ዘለዉ ተራእየ ኣሎ ካብኡ ቀፂሉ እቲ ናይ ሰራዊት እቶም ሰራዊት እውን ኣብ ሓፃር ግዜ ሓንቲ መዓልቲ ዓርቢ ተራኺቦም ቀዳም ብዙሕ ግዜ ወሰደሎምን ዛዚሞም ቀጥታ ንሳቶም እውን ትውሳኔ ኣብዚ ደረጃ እዚ ምብፃሕ እንታይ ዘርእየካ እቲ ስቃይ መከራ ናይ ህዝብና ተለይልካ ክፍታሕ ከም ዘለዎ ኣብ ዕንክሊል ዝሓለፉ 3 ዓመታት ብውዕል ቪክቶርያ ብዓቅሊ ዋላ እንተሕለፍናዮም መስዋእቲ ከም ዘኽፈሉና ሒዚ እውን መስዋእቲ የኽፈሉና ስለ ዘለዉ ናብ ሓደ ምምፃእ ብዙሓት ናይ ሰራዊት ኣመራርሓ ይኹን ናይቲ ውድብ ሕወሓት 45 ማእኸላይ ኮሚቴ መፅኦም ናብ ሓደ ብመጆሪቲ ብብዙሓቱ ናብ ሓደ መፅኡ ክውስን ከሎ ብጣዕሚ እዚዩ ናይ ዲሞክራቲክ ሲስተም ከምኡ ይሰርሕ ባይዘው ብውልቀ ሰባት ብኣገነን ዓይነት ዘለዎ ዘይኮነ ከም ናይ ብልፅግና ዝገብሮ ዘሎ ዘለኽዎ ሃገር እውን በለኪኦም ዝበሃሉ እቶም ፖለቲከኛታት ግን ውሳኔ ክምፅእ ዘሎ መጆሪቲ እዩ ባይዘወይ ኩሉ ግዜ 100% ስፖርት ዝገብሮ ዝኾነ ቢል ኣባና እውን የለን በቃ እቲ ፅቡቕነቱ ግን እቲ ዲሞክራቲክ ፕሮሰስ ዕድል ትህብ ትማጎት ብመጆሪቲ ዝወሰኖ ትቕበል ትግዛእ ከዓ ብቲ ናይ መጆሪቲ ማለት እዩ ኣብቲ ሰራዊት ተወንዝዓ ነገራት ነይረን ሕሶት ማለት እዩ ብስሩ ፃዕዳ ሕሶት ዝኾና ተወንዝዓ ነገራት እከለ መራሕቲ ሽሞም ኣይፅውዖምን እዩ ናይ ሰራዊት ኣመራርሓ እከለ ተባሂሉ ኣብ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ተወንዝዓ እንታይ እየን ምክፍፋል ከም ዝነበረ ሰራዊት ምስ ወዲ ወረደ ተሰለፉ እከለ ነይሮም እዮም እከለ ከምዚ ገይሮም እዮም ዝበሃል ዝነበረ ምንም ተኣሽሙ ዘይብሉ ሕሶት ምዃኑ ኣነቲ ዘለና ኣትሊስት ሓበሬታ ናይ ሰራዊት ውሳኔ ዩናኒመስሊ ወይ ድማ 100% ተስማሚዖም ክትግበር ከም ዘለዎ ኣብቲ ሰራዊት ቅድሚቲ ናይ ላዕለዎት ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ዝተኣከብሉ ኣብቲ ግንባራት እውን ተማይጦምሉ ከም ዝነበሩ ውሳኔታት ዝመፅእ ተቐባልነት ከም ዝገብርዎ ብዙሕ ከይዶምሉ እዮም ቅድሚ እቶም ናይ ሕወሓትን ናይ ሰራዊትን ናብ ኣክሱም መፅኦም ተወዲኡ ስለ ዝኾነ ሒዚ ኣብ ኣክሱም ስለ ዘየለዎ ኣክሱም ክብል ሒዚ ኣብ ኣክሱምና ኣብቲ ከባቢታት ዘካየድዎ ኣኼባታት ቅድሚኡ ግን እቲ ሰራዊት እውን ናብ ሓደ መስመር ከም ዝመፀ ፅቡቅ ምርዳእት ከም ዝነበረ መጨረሻ ቃንየ ውሳኔ ናይቶም ሰራዊት ኣመራርሓ ግን አንቶም ሶልኩም በጎ ቢልኩም ትሕስቡ ዘለኹም ዘየለ ነገር ግን ሰብ ይዕዘበኩም ስለ ዘሎ ንትግራይ ከተደናገሩ ንተጋሩ ከተደናገሩ ትምክርዎ ዘለኹም ንመራሕቲ ሰራዊትን መራሕቲ ሕወሓትን ኣብ ሰዓት እዚዩ ዝወሰድዎ ኣብ 3-4 መዓልቲ ዝኾነ ሓፃር ግዜታት ናይ ክልቲኦም ኣጠቃላይ ማለት እየ ወሲኖም ሒዚ ናብ ስራሕ ምእታዎም እቲ ናይ ቤት ምኽሪ ተለይሉ ተማያይጡ እቲ ዘድሊ ነገራት ኣመዓራርዩ መንግስትና ናብ ቦትኡ ተመሊሱ መኸተና ተለይና መኸተና ዘለና ግን መኸተና ተለይሉ ክጠናኸር ህዝቢ ትግራይ ዝዳናገር ዝነበረ ዝጨንቆ ዝነበረ ስርዓት እውን ክሕዘብ ትግራይ ዓብይ ፀገማት ዝነበረና ትግራይ ስርዓት ናይ መሓዝ ሕገ ደንብታት ናተጥሓሱ ወይ ድማ
ናይ ዘመናዊ ናይ ሒዝ ንሄ ኣብነት ሶሻል ሚዲያታት እናወፅኻ ኣብ መቐለ ከፊልካ ሰራዊት ክብተን ከም ዘለዎ ኮረንሾ ኣቑሑ ንሰራዊትና ከይትሕግዝ ዳያስፖራ ኮይንካ ቀርሺ ከይተዋፅእ እናተባሃልካ ኣዋጅ እናተዋሃበ ናይ ብልፅግና ናይ ንፃድቃን ልኡኻት ኣብ ትግራይ መቐለ ከፊሎም ንዝዩ እቲ ቤት ምክሪ ፅፍፍ ዝበለ ሕግታት ነቲ ዘሎ ዘጠናኽርን ሓደሽቲ ኣድላይ እንተኮይኖም ተሎ እናበለ ዝሰርሐሉ ግዜ በፂሕና ኣለና እዙይ ለ ናይቶም ሰለስተ ኣብዚ ተጠቐሱ ሓደ ጌታቸው ረዳ ካልአይቲ ከርያ እቲ ናይ ከርያ ዝበልካዮ ኣነ ብዙሕ ማለትስ እንታይ ሰተያ ሰኺራ ነይራ ይተረድአኒ ፖለቲካ ስኽራን እንድዩ ይርድአኒ እዩ ግን ነቲ መብዛሕቲ ሰብስ ዋ መስተንያ ትሰቲ ነይራ ገለ ዝበልና ከይመስለኩም ባዕላ ዝበለቶ ኮቴሽን እዩ ባይዘወይ ሃይለ እውን ዘንበበልና ንሳ ባዕላ ቃል ብቃል ዝበለቶስ ኣብ ስኽራን እያ ነይራ ንሳን ባዕላ ክንብል ተለና ብናይ እስልምና ሃይማኖት ስለ ዝኾነት እስልምና ሃይማኖት ከዓ መስተ ስለ ዘይፍቀድ እዚ እውን ከም ኣጋጣሚ ባዕላ ኮቴሽን ናይ ፖለቲካ ስኽራን ከም ዝነበረት ነቲ ውድብ ሕወሓት ኣኽቢሩ ንሳትኩን ጌታቸው ካልኦት እውን ዝኽሓሉ ነቲ ውድብ ናብ ፅቡቅ ደረጃ ዘብፅሖም ውድብ ከምቲ ዝበለ ሃይለ እውን ቪኤይት ዓጀብቲ ሒዛ ትንቀሳቀስ ዝነበረት ክንዲ ግዛዕ መሪሕነት ኣብ ስልጣን ዝነበሩ ማእኸላይ ኮሚቴ ክትከውን ተለኻሲ ካብቲ 10 ሚልዮን ላዕሊ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ንኡስ 45 ሰባት ኮይንካ ንክትመርሕ ስልጣን ተዋሃበካ እዩ እዚ ዓብይ ስልጣን እዩ ክብሪ እዩ ድማ እዚ ክብሪ እዚ ረጊፅካ እዚ ክብሪ እዚ ጥሒስካ ንህዝብካ ክሒድካ ናይ ብልፅግና ጀነሳይድ ኣዋጅ ገይሮም ኣዋጅ ዝፈፀሙ ምስኦም ተሰሊፍካ ንትግራይ ሒዚ ከተዳኽም ዝሰርሕዎ ዘለው እንጌታቸው እንከርያ ብጣዕሚ መሕዘን እዩ ናይ ግዜ ጉዳይ እምበር ፅባሕ ንጎ ግን ኣብ ሕጊ ዓይኒ ክመፁ እዮም ኢለ ተስፋ ዝገብር እትተረፈ ናይቲ ሓውና ዳዊት ከበደ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ሶሻል ሚድያ ንምዕባይ ህዝቢ ትግራይ ናብ ራዕዲ ንምእታው ዝኸዶ ዘሎ መገድታት ወይ ብምልኦ እንዳሃለወ ኣምሓርኛን ዓፋን ኦሮሞን እናገበረ ነቲ ከጋውሑ ዝሓስቦ ዘሎ ማሕበረሰብ ኣብኡ ይሕልፈሎም ንህዝቢ ትግራይ ግን ኣብቲ ናይ ራዕዲ ብትግርኛ ናይተን መስመራት ዝበለን እዚአን ራዕዲ እየን ትገብረን ዘለካ ኻነየ ናይቲ ጀነሳይድ ኮንትሪቢሽን ኢኻ ትሰርሕ ዘለካ ትክክል ኣይኮነ እዚ ብልፅግና ኣብ ክልል ኣምሓራ ንፈልጦ ኢና ናብ 3 ዓመት ዝፅጋዕ ዘሎ ኩናት ጁን 2026 ማለት ድሕሪ 2 ወርሒ 3 ዓመት ይገብሩ ናይ ኣምሓራ ክልል ኣዋጅ ካብ ዝገብር ኣብይ ኣሕመድ ከማንድ ፖስት ማለት እዩ ከማንድ ፖስት ኣዊጁ ናብ 40 ዓመት ዝቀባረ ዘሎ ኩናት ባንክን ስልክን መብራህትን ኣብ ኣምሓራ ክልል ኣይተቆረፀ ሰርሕሉ እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ ኣብ ትግራይ ክመፅእ ዘለካ ግን ትግራይ እዚአን ክዕፀዋ እየን እናበለ ዝነግረና ዘሎ እዚዩ ምስ ወዲ ወረደ እንታይ ሽርሒ ዝገብሩ ዘሎ ሰዓት ሲከ እቶም ሒዝስ ካብቶም ፀላእትና እቶም ቁርፂ ኮይኖም ፀላእትና ኮይኖም ተሰሊፎም ዘለው ሶምናትና ንብሎም እቶም ትግርኛ ዝዛረቡ ኣብ ደስ ዝበሎም ትግርኛ ኣብ ደስ ዘይበሎም ከዓ ኣምሓርኛ ዝገብርዎ ዘለው እንታይ ዓይነት ሕማም እዩ ዘለዎም ኢልካ ሓትት እሞ መድሓኒት ሂብካዮም ዘይጥዕዩ ማጨረት ፈዊስካዮም ናብ ልቦም ዘይምለሱ ናይ መጨረሻ ተሸጡ ብጫትን ብኻሊእን ዝሰኸሩ ንትግራይ ግን ኣስተዋፅኦ ዘይኮነ ዝገብሩ ንህዝብና ከዳናገሩ ዝውዕሉ ዘለው ናይ ግዜ ጉዳይ እምበር እዚኦም እውን ዝእለይሉ ሰዓት ኣብ ቀረባ ምዃኑ ግን ሓንቲ ክብለ እዚኣ ሃይደ ሓዊ ኣዲስ ኣበባ ሒዚ ናይ ዓንተ ዝበልና ሒዚ ዝብልዎ ዘለው እዚኣቶም ብራዕዲ ትራዕዲ እንታይ ይመስለካ ኣብቲ ናይ ሕወሓት እንታይ ተወሳኺ ዘለዎ ምስ ጎረባብቲ ክልላት ዘለው ህዝብታትን ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ዘለው ህዝብታትን ነጣናኽሪ ዝብል ናይ ውድብ ሕወሓት እዚኣ ናበይ እትመስልና ይመስለካ እታ ፅምዶ ሰላም ንክንፈጥር ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዝገበርናዮ ፅምዶ ሒዚ ከዓ ምስ ናይ ኣምሓራ ተጣናኸረ ምንቅስቃሳት ይኸይድ ኣሎ ካብቲ ዝሓለፈስ ዝበለፀ ሒዚ ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ምስ ፋኖ ምጥንኻራት ኣሎ እዚዩ ብጣዕሚ ኣብቲ ኣዲስ ኣበባ ዝኔው ዝኽሓዱና ተጋሩንቶም ፀላእትናን ብጣዕሚ ድንጋፄን ፍርሕን ስለ ዝኒሄ እቲ ሽርሒ ዝገብርዎ ኣለው ነቲ ህዝቢ ትግራይ ንምፍራሕና እቲ ናይ ሒዚ ዝኒሄ ውሳኔታት ናብ ቦትኡ ሽጡ ከይወቅዕ ተለኢሉ ምትዕንቃፍ ምድንጋር ንምስራሕ ዝኸድዎ ዘለው ከይድታት ግን ትግራዋይ ሰሚርካ ናብ ሓደ ተለኢልና እዛ ነገር እዚኣ ክትግበር መኸተና ክትጠናኺሩ ከዓነየ ህዝብና ናብ ዓዱ ንክንምልስ ሳድሻይ ክረምቲ ግን ኣብ ቸንዳ ህዝብና ከይድቅስ ሓደራ ምክንያቱ ይኣኽሎ 5 ዓመት ኣብ ስቃይ መከራ ዘሕለፎ ህዝብና ሻድሻይ ክረምቲ ግን ዓዱ ተመሊሱ ትካላቱ ክተክል ሕርሹ ክሓርስ ንግዱ ክነግድ ንክንገብር ተኮይና ከም ተጋሩ ሓቢርና ንቃለስ
زم زخادنا خدمات 4 كيلو بدي ساوا خوينا مسألاتنا سرحوا زلوا شرح نقول جن ناجي زي قداي سلز قوني ساعة ميت صباح نبغى تحيز تقوم لازلوا تكون لازلوا ناي مستر ناي شاتن نسخة يتقول لهم يوم نهز تقرأي مدينة أب بروباغندا ناي سألات خوينا زشالان قوة زلوا هزونا أو صد أنا خلنا خلوت سجن أيونا خلود هاي الحوي ترى أو خالي نقول نجارات محلوه نجار جن تقرأي أنا خيران خلوت ناي كلنا سوات خان تصبحون نتو تزول كايا ناي ودي بحوحات مخرطات نسمع معرفة كاها جميرو دبدابي صحيفكا ناتكا انبوت زغمت كايو خالتو تغارو تمسمرات حيزون صبو غيرم نمردا سرحو زلو سرحتي يقصللو متنخار يدليو افتن حنا هو فيدباكات ون اب ميديا هو زلنا يكون اب خالي اب تغبار نحر موعد جميرهم اذنبون كفيتم لو عينم كفيتم اذنم كفيتم اتي زحجزم اكاد تقديسو زقاله سد اكاد ون ኣብ ግምት እናእተው ምቕፃሎም ፅቡቕ ደስ ዝብል እዩ ባህል እየ يب تخكليو ምናልባሽ ምስ ሰዓትና I think ናፍታ ናይ 10 ደቂቃ ኣላትና ናፍታ ናይ ፈንድሬይዚንግ ንኸይድ ነጊርና ነርና ኢና እንዳሓገዝኩም ፅንሑ ኦፍ ኮርስ ንምስማዕ ኣይምችንኩም ትትማል ዝበልካዮ ቦቲ እናሰማዕካ ቦቲ ዶኔት እናገበርካ لذي 10 دقيقة سكنكبر لما عند تمال حمشت إنا لنا نيرنا لما عند 10 تجيرنا تمالي أو كلت تطرح يوم أب لايف ندهلنا حادد ما الدحري مدحر معساونا 3 مالتي لومي ناي جدا كافتم نايت مال خبلت خل الله حدا جمير الله اوريدي ممبر كوين الله وي كوين الله I think فريدا زبل فريدا.s زبل أنا gifted 5 okay memberships زيناي membership you stars يا he was النهاية he was النهاية لازم حدا جميرو له نبل نمنتا إنا أنا خجمر تمالي سلاز جمركا دادبيت تلفزيون انت زي حاليو تقراي تلفزيون already أب سلطان دهالو دور دي جميرو والو معزاو دايركتر ناي تقراي تلفزيون اي تدبدا بيت صحيفلو نولا زنبرنا مالتي قصيلو واديو هيو واديو تطوبيلو وادي بزي قدس غنب ايدنا زلا سلازخونتا دبدابي ጭበጥያ ታይገብሩዎም ዝኽእሉ ንፈልጥ ኢና እቲ ሕዚ ዳዊት ዝነግረና ዘለውን በረራ ክዕፀዩ ኔትወርክ ክዕፀዩ መብራህቲ እውን ክዕፀዩ ይብለና ዘሎ ነዚኦም ህዝብና ብምንታይ ኢና ክንረኽቦ ከመይ ጌርና ኢና እንታይ ተመክሮና ናይት ሕሉፍ ታይም ዝገብሩ ካልኦት ከምኡ ዝበለ ንኣብነት ኢንተርኔት የለን ዓፂዎ መንግስቲ ኢራን ይባዕሉ ዓፂዎ ናይ ኢራን نحنا أفتح له في نايك ربع وان سلزوخنا تاريخنا نايت مالي إيو سلزي راديو يدلي النايل ناين أنا أمن تلفزيون ناون كأتصل اللوو دقاف يدلي إنا أمن أبهزوا وقننا أزلا إذا ميديا زي آية كي تتالي الناس وحنقو كي نحزن بعقمي مغنيات اندحر وريدو نابسب جنزب نابسب عجندا مصقعي كاليو ተጸጊዕኻ ግን ፕራይስ ታግ ሒዞም ልካዮም ንመፁ ከምታ ዝመፀና ህዝባዊ ኮንካ ምምፃእ ይከኣል መስዋዕትነት ከፊልናሉ ኢና ሕዚ ከዓ ህዝቢ ክሕግዘና ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና ቴሌቪዥናን ሬድዮናን ሒዝና ቴሌቪዥን ተተዓፀወ ሬድዮ ተተዓፀወ ቴሌቪዥን ጌርና ኣብ ውሽጢ ዘለዋ እንተተዓፀዋ ተናይ ውሽጥን ተናይ ደገን ብደደቢት ገረን ክሓልፋ ክንገብር እንተኮይና ደደቢት ናይ ግድን ብክልተ እግራ ጠጠው ኢላ ክትከል ኣለዋ እዩ እዚው ከምቶም ካልኦት እንድሕር ዝምዘን ኮይኑ ሚድያ እዚ I don't know ማለት ዩቲዩብ ጥራሕ ጌርካ መቅፃል ይከኣል እንዲዩ ከም ሃገርካ ነ95-96% በቀሊሉ ቴሌቪዥን ጥራሕ ዝርኢ ግን ኣይንረኽቦን መብዛሕትኡ ህዝብና 90% ህዝብና ኢና ንብል ዘለና ለዚ እዚኣ ፈሊጥኩም ንኸይድ ንቐፅል እታ ናይ ቴሌቪዥን ኦኬ membership كالي رغبنا لنا سلامون أبرها يغني لنا كلتا منبر سفرينا لنا حزي
نقصل 10 دقيقة اللاتنا 30 كنودينا أب إسرائيل جميرنا وصغلو ميكي قرب أب 30 حالنا هنود 1 دقيقة تحضرنا الله هنا 20 حدنا جميرنا يا 3 دقيقة قلنا غيرنا لنا نغلي أنا ساوي دحين هو حيزتي حافشاوي ደጋጊምና ስለ ዝወልናኩም ሓደሽቲ ብርክት ዝበለ ሰብ እውን ስለ ዝፀናኹ አንተወይ ተጋጣሚ ኮይኑ እቲ ኩነታት ትሪእዎ ዘለኹም ተን ዘለዋና ንእሽተያት ኣክሰስ እውን ንክዓፅኡና ይጓየለው ፀላእቲ ዘለኣኽዎም ከዓ ተጋሩናትና ብትግርኛ ኣብቲ ደስ ዝበሎም ብኣምሓርኛ ኣብቲ ደስ ዘይበሎም ከም ዝበልኩ ኮይኑ ኣብዚ ሓገዝ ዘድልዮ ግን ሳተላይት ክቅፅል ተኮይኑ ሬድዮ ጣብያ እውን ኣብ ትግራይ ክንቅፅል እዚ እቲ ሓገዝ ንሓቶ ዘለና ትማሊ ሰንበት ክነተግብሮ ሓሲብና ነበርና እቲ ካምፔይን ኣብቲ ባይታ ዝረአኹሞ ኩነታት ንቀፃሊ ሰሙን ሰንበት ክንገብሮ ኢና ኦፊሻሊ ግን ሕዚ ካብ ሽዑ በብመዓልቱ ናይ 10 15 ደቂቃታት ዝኸውን ኣብዚ ከፊልና ምሳኹም ቅድሚ ምውፃውና ማለት እዩ ተን ስክሪን ተተምፀን ፅቡቅ ተን ናይ ትማሊ ኣካውንት ኢንፎርሜሽን ዘለዎ ምክንያቱ ከም ዝከኣተልና ዘለዎ ክሪእዎም እንታ in the meantime ግን ኣብ ትሕተይ ተሪእኹም ዜል ዝብል እንሄ ኣብ ኣሜሪካ ዘለኹም haile.for.hiwot@gmail.com ናይ ዜል ሓገዝ ክትገብሩ ትደልዩ ኣብ ትሕቲ ሃይለ ተሪእኹም ፔይ ኣይዲ ዝብል እንሄ ናይ ኣውስትራልያ ኒውዚላንድ ተሪእኹም 0421853061 እዚ እቲ ናይ ሓገዛት ትገብርዎ ካብኡ ሓፈሻዊ ኣብ ዓዲ እውን ባንክ ኣሎ እዩ ናይ ደደቢት ኣካውንት ኣብ ጎፋንድሚ እውን ኣብቲ ናይ ደደቢት ኣቲኹም ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ደደቢት ንባዕሉ ኣብቲ ናይ subscriber ዝብል ዘሎ ቸክ እንተገይርኩም ጎፋንድሚ ኣቲኹም ብጎፋንድሚ ክትሳተፉን ሓገዝ ክትገብሩን ኣብዚ እውን ኮመንት ያው እንድሕር ቴክኒካል ፀገማት እንድሕር ልኢኩም ኣብተጠቃማ ክትፅሕፉ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ኮመንትኩም ርኢና ኣብዚ ዝሕገዝ ተልኡ እውን ክትሓበረኩም ንኽእል ኢና ያው እዚኣ ትመስልታ ናይ ጎፋንድሚ ኣብቲ ስክሪን ትሪእዎ ኣለኹም እንሄ ተሰቂሉ ዝኒሄ ኣብ ናይ ኣውስትራልያ ባንክ ኣካውንት እውን እንሄ እዩ ካብቲ ናይ ፔይ ኣይዲ ተፈለየት ኣካውንት እንሄ እዩ ስለዚ ኢንተርናሽናል ዋየር ክትገብሩ ተለኹም ቀጥታ ናይ ኣውስትራልያ እውን ኣካውንት ናይ ኣውስትራልያ እንሄ እዩ ዝኾነ ኮይኑ ግን በብዘለኹም ሃገራት ወይ ድማ ካንቲነንት ክብሎ እየ እቲ ኣካውንት ኢንፎርሜሽን እንሄኩም ኣብኡ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ናይ ዓዲ ኣካውንት እውን ኣብቲ መጨረሻ ክንሪኦኩም ኢና ስለዚ ኣብዚ ኮመንት ከም ንሪኦ ኣለና እቲ ኮመንት ትፅሕፍዎ እውን ሕቶ ተልዩ ኣብቲ ኮመንት እናተኹም ንገርና ተረፈ ያው ሃይለ ያው ፍሉጥ እዩ ሒዚ እቲ ንዛረቦ ዘለና ሲ ሓገዝ ናይቲ ሚድያ ክቅፅል ስለ ዘለዎ ካሊእ ምንም ኣይኮነን ፅቡቕቲ ስለዚ ንፅበ ኣለና ክልተ ኢና ረኺብና ዘለና ሕዚ ክልተ መንበር ስጥራሕ ኣፍሪና ኣለና ዜል እኒህኩም ኣሜሪካ ክኸድ ከለኹ ሓደ ግዜ ገለገሊኡ ምምካሕ ሕግዲ ደስ ይብሎ ይመስለኒ ዜል ዘይብልካ እንዲኻ ኮንካ ገለ ይብል ነይሮም ዝገበርና ጌርና ዜል ፈጢርና ኣላ ነታ ሚድያ ኣብ ኣንየትልኩም እዚኣ በታ ዜል ኣሜሪካ ዘለኹም ሕዚ እውን እንተኾነ እስካዕ ሕዚ ኣብ ዩቱብ ልዕሊ 1500 ንርኢ ኣለኹ ኣብ ቴሌቭዥን ትከታተሉና ከዓ ናፍታ ናይ ዓዲ ኣካውንት እዚኣ እያ እታ ናይ ዓዲ እትሪእዋ ዘለኹም እዚኣ ናይ ዓዲ ኣካውንትና ናብዚኣ ክትእትዉ ትኽእሉ ኢኹም ዓዲ ዘለኹም ናይ ወጋግን ኣካውንትና እያ እዚ ናብዚኣ እትዉ ዓዲ ዘለኹም ኣብ ዩቱብ ትከታተሉና ከምዛ ትሪእዎን ዘለኹም እዚአን ተን ናይ ዶኔሽን ኣካውንታትና ዝቐለልኩም ግን ኣውስትራልያ ንዘለኹም ኣብ ትሕቲ ሚኪኒሃ ፔይ ኣይዲ ኣብ ኣሜሪካ ንዘለኹም ከዓ ኣብ ትሕተይ ኣላትኩም ሕዚ haile.for.hiwot@gmail.com ትብል ኢሜይል እያ ለዚ ክልተ እስካዕ ሕዚ ረኺብና ኣለና ክልተ መንበር ማለት እዩ ቀፅሉ ግዲ የብልኩምን ስቂሉ ብማይ ዝሰርሕ ሳተላይት የለን ናፍታ ዩቱብ ጥራሕ ተመለሱ እንተኢልኩምና ክንምለስ ንኽእል ኢና ባይ ዘ ወይ ግን ህዝቢ ዘይደደቢት ካሊእ ቴሌቭዥን ጣብያ ብቕንዕና ርትዓዊ ዝኾነ መልእኽቲ ዝሕልፈሉ ክውደብ እንተደልዩ እውን ዝውድቦ ታዘላ ኩነታት ብግልፂ ነጊሩ ብቕንዕና ኣብ ህዝባዊ መትከላ ፀኒዓ ትቃለስ ሚድያ ደደቢት እያ ትምክሕተ ይኮነን ኣብ ትግራይ ደዊልኩም ክትረኽብዎ እንትኽእሉ ደዊልኩም ዋይድሊ ዝረአ ብሰፊሑ ዝረአ ቴሌቭዥን ጣብያ ኣየና እዩ ኢልኩም ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም ለዚ ትመለእ ኣላ እያ 2 ደቂቓ ኢንተርፋ ዘለዋ ሕዚ
كلتا دقيقة خنصبينا كمل سلكا انا وخحزي قصل ميكي قرب موحدون نقر مقدكم تأبالنات ببعام غايو كاب $10 جميل كاس كاب دس ولكم تنا أبالنات أي ترجمو ورحوي منبر مسكونكم كاب أكاونتكم automatically draws جورا مالتيو so زين وعلون حدا قم نقريو تقندقين حيزي ريليف نقورلو ناي توسنة جزية بزيو تري وزل لهم تقوفان نوي 5 ونايو تأكاونتات كل زاد اسمي هي تي أمريكا زلقم بزقالة ليه تازيل تغيركم ما بزقالة مقدن ساعة خالد جن ياو تري ودهم حفشاو جن ميديا تتناخيرو قصل ساتلايت قندي by the way تنا يوتيوب دقاقي من سلازو قالت مايا ناو بزحياتون سلازيو دي حاجز أوقات سأل سنوتون يترسعوا ويهم شير نغنا غورو تي فانريزر جميرنا يزلنا اب تيك توك تساتفوا نو ترينا زلهم أوقعنا إن إشتيت مالي سلازيو تسكرين زيو قدم حيزي بمينا خمينا زوالكم سوات سلازلهم يوروبا يو تري ولهم تقوفانمي تناي عدون رقمهم تناي أستراليا ونهيو سوت أكاونت إنفورميشن حدثكم وسي النهيو أبزلهم عالم كوينكم بناي international wire transfer كانية تناي أستراليا ناشونال بانك ون سوفت نمبر 1 يرينا لي يب لذي تسعد درجة تملأ دقفو تحقق إسكايو انت زي كوينو نريلي فنتا إزقبر ندحر تدقاف أخول زخونا دقاف انت زي ترخيو أوكي أخول زخونا دقاف انت زي حدا اني يا باك تو يوتيوب يولا يوتيوب تدماليش ناما نعنا قرميو نعيب في الله قرمي وصاي يزوس توصاي سئل وصاي ترى وصاي يكون ناي شوبينج وصاي غي مسلكم $10,000 دموزي كم زلو وانا تقلل كي مسيه استواصو غيري لي اذا امن ميديا زي غيرو يو منم طرطر يولون زمملاس ما قليليو جن نتو ملا حزبنا زحسب سب انتحليو ناي قدن تلفزيون طابيا وسان ايو مالك 30 حد اند اغيرنا لنا كلتا اوالاتينا فرينا زلنا لومي او فلص واحد تداليم كمص يوم وي كاوزيم سوصانا ون دونيت سغبرو دونيت غبري يوم اوالات زخون اوالات كونيوم اب تحتون لكمينا اوالنت نمدغام زاكل زيا تلقامو زين بمول انتن ناي دونيشن زغبر على لينكتاتين كلن كم تريون زلهم بانك اكاونت ناي استراليا وننيه تنقالوت وننيوا ناي وشت عدو ناي وغاغنو ونيه نوش تعدي زبل او وش تعدي زلهم ناي وغاغنا قالتكم زيلن بي ايدن بخلتيو وغن النيوين اب تحتين بتحتي ميكين النيوا اب تحت قعا مور زول زلو شو مور انتلكمو مور كليك انت غيركم بملؤت لينكتات قمطلكم ابزيو اب يوتيوب چانالنا جوين تبللا جوين بمغبار አባላት ክትኮኑ ትخليهم ازيلنا خنزازمينا نايلومي مدبنا بزي خنزازم قصيل زقرب ناي ددبيت تحستو ناي ددبيت مدباتنا تخاتاتلكم كتصنحو نافتو زقصل مدب كواخم نواخم ناي سالساي مدب كواخم نواخم ناي معلتي كوصح زخول ما اخل نلقم الله يوم سمنا تخاتاتلكم ددبيت نفالتكم ددبيت نحجزكم كزلكم نفالتنا وبزلهم سلام يكون لكم حزبون سلام عواتن مسجنا حزبنا اخوان ناي كل غزيه تمنيتنا ناي ليتن قطرن سرحنانيو تقراي تعوت